Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Dari Sanada Al-Mukarram, pembina Majelis Raudatul Amin, Tuan Guru Haji Syafaat Habib yang sama-sama kita hormati dan muliakan, segenap para asatiz, para Tuan Guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan muliakan, singkatnya hadirin, hadirat, sami jemaah binilaki, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngiring ada sarang-sarang bersyukur ujug dasida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang penggum sami senantiasa detican rahmat, taufik, hidayah sida-sida Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang penggum sami tergolong menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ridha-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sami jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berkumpul tiang penggum sami ele kalema niki dengan tujuan tiang penggum sami niki yang bergembira, senang, bahagia atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele bulan dari jelu tahun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi termulia tiang pelunggup sami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kerauhan dan kehadiran tiang pelunggup sami niki, tiang pelunggup sami tanpa terkecuali tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jari dengan saya mau syafaatul uzma ila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tiang pelunggum sami samut peringati bulan hari kelahiran niki dengan sapaling berjasa ele tiang pelunggum sami niki. Ia berjasa semasih nero, berjasa sesampun beliau meninggal dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jari dengan sak berjasa bagi tiang pelungguh sami sajari umat Islam niki era le akhirat le padang mahsyar. Waktu tiang pelungguh sami kebingungan be jalak yang mau syafaat bantuan bahasa tiang pelungguh sami, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ia ya ican tiang pelungguh sami niki syafaat bantuan. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami niki detican maut niki nggih. Amin ya rabbal alamin. Lagu badek jan niki nggih jemaah kuang rundun paling juru ni mau syafaat lemak. Nabi sebab sengan baru ye bahasa Al-Mukarram Tuan Guru baru niki nggih penama jangkeun den semai tamu jalan lawang cerita niki nggih. Lalu ikhlas insyaallah nika wasebab yang pelungguh sami niki ya tijan syafaat le baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi manik dasida Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran sejelasan tentang kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah disebut Allah Subhanahu wa taala bermakna dalam Al-Quran, ba'dal a'yadzi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mari disebut Allah Subhanahu wa taala, Allah taala neniai can ujuk panjang disebut Allah Subhanahu wa taala ujuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siksaan azab dan ia terpentun selama masih arak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang kaji tiang kurgum sami yang memberembi-rembi kejahil, berembi-rembi ketelen kebejigan yang kafir Quraisy niki lae le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din wah langsung terpentunan siksa azab sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Yang dan terhormati Nabi tiang pelunggum sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sida-sida Allah Subhanahu wa taala terhargai jangka-jangka berembi ketelen dengan kafir niki ini nara cerita wah keturunan azab sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Niki arti niki tiang pelunggum sami niki harus bersyukur atas jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat masih tiang pelunggum sami niki hendak kenalan Islam, yang buat tahu bedaan besagala besa kena coba layak niki senentan man teutus Nabi tiang pelunggum sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki berembir wa coba sila niki dengan nina niki sekedar jari pelampiasan hawa nafsu doang marah binatang dan tapi dengan nina niki lagu dimin wah datang aran agama Islam ketutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nina niki jari putri semula layak sekedar jari tan pelampiasan hawa nafsu doang wah niki enggak ampurun nganak doang dengan ini layak niki ndek mak warisan macam niki elek zaman jahiliyah lagu datang Nabi yang pelunggum sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datutus mulia jarin pelunggum sami jemaah bini makin enggak ampurun karing ini ya berpupur, bercelak, berkincu dah buruk jemaah bini makin ia kemuliaan dengan sebab datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarin wangkah narak jaminan tiang pelunggum sami yang dek terpentunan azab sida-sida Allah Subhanahu wa taala makin kecuali karing sekek makin tinggi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah taala dah dan dia pentunan tiang pelunggum sami niki murka dan dia pentunan tiang pelunggum sami niki azab lamun tiang pelunggum sami niki masih genem masih istiqamah beristighfar ujuk desida Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah wangkah nara ini tiang pelunggum sami sajari jaminan tiang pelunggum sami ya bebas dari ruang siksa murka desida Allah Subhanahu wa taala makin tiang pelunggum sami niki ia berusaha ada satu bebasan li siksa li murka desida Allah Subhanahu wa taala isi beristighfar ujuk desida Allah Subhanahu wa taala. Sami jemaah bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ia beng tiang pelunggum sami niki bantuan waktu sama hidup maupun sama meninggal dunia. Bukti niki walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia masih tiang pelunggum sami niki rasa saran nikmat Islam. Terlebih-lebih tiang pelunggum sami di akhirat lemak lamut girang baca salawat tiang pelunggum sami ia tetican lemak sida-sida Allah Subhanahu wa taala rapat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan.
lemak dengan sapaling rapat kanjeng aku bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sapaling luwih dan bersolawat tujuh kaku bahasa Rasulullah. Sami jemaah bini, kira-kira saya paling luwih dan bersolawat ni ke? Coba saya paling luwih dan bersolawat angkat pegadingan, coba kita dua, coba sila. B, coba sila. Saya paling genem, saya paling kuat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada aniki sila, angkat pegadingan. Atau jemaah bini, jemaah laki. Ada aniki berdua coba sila. Saya paling luwih, paling kuat bersolawat kepada Rasulullah. Angkat pegadingan tiang bahasa. Ya bem hadiah niki sila. Ya bem hadiah hukum semal pulungum sami. Angkat pegadingan kepada tiang paling luwih tak bersolawat bahasa. Ini ada kayun. Dem semal loh niki. Lagu yang penting tiang pulungum sami niki berbentar, adik berusaha jari dengan sapaling lu entat berselawat ujuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtiram hayyu Allahumma shalli. Nabi sebab sehingga antiang bulungun sami lamun lu entak bersolawat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah hadis baru niki ia sebab tiang bulungun sami niki ya paling rapat lemak kanjeng Rasulullah. Nabi artiin paling rapat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arti niki tiang bulungun sami niki paling becak ya mau syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejelasan malik dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa sallat alaihi sab'una alfa malakin wa man sallat alaihi al malaikatu kana min ahli al jannah. Basan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele sopo waktu kedatangi si malaikat Jibril basa jika Rasulullah tersambang terboyak si malaikat Jibril. Malaikat Jibril berbahasa niki Nabi bahasa Muhammad nenara ele umat ngono sak bersolawat juk pelungguh kecuali dengan niki teistighfaran isi 70.000 malaikat. Niki lamun tiang pelungguh sami bersolawat juk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70.000 malaikat ia bersolawat ia beristighfar untuk tiang pelungguh sami sak bersolawat juk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu niki adik istiqomah adik tetap tiang pelungguh sami niki bersolawat juk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munabi bahasa malaikat Jibril alaihi salam wa man sallat alaihi al malaikatu musai sa malaikat bersolawat sa malaikat beristighfar untuknya. Bahasa malaikat Jibril kana min ahli jannati dengan nike yang termasuk jari penghuni syurga. Malaikat dah isit ukur ruan kerapatan yang pelungguh sami kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nenten ngisi beli entar pindah penamat ataupun nabi arab niki nenten ngisi luwih mukadu suga sibe penamat lagu ternyata niki isi luwih entar bersolawat ujug baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia jari tolak ukur kedekatan kerapatan tiang pelungguh sami kanjeng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa malaikat Jibril alaihi salam wa man sallat alaihi al malaikatu kana min ahli jannah. Usai satu selawatan si malaikat dengan nike yang termasuk jari penghuni syurga. Gerah mandek kayun kira-kira tondek kira meler tondek meler saam kayun saam meler memakin sedak nggih tiang pelungguh sami niki ya perbanyak selawat wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
dengan barokah selawat tiang pulunggum sami, tiang pulunggum sami semakin dekat, serapat, mau syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mudah-mudahan tiang pulunggum sami termasuk jadi dengan satu tamak di dalam surga dengan barokah selawat tiang pulunggum sami. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah makin niki sampun duit gati tuan guru sasampun lumbar niki masampun niki atur tiang lebih kurang tiang sampura. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.